কি করতে হবে? 5-6 জনের রান্না হবে, কি করতে হবে? ডেলি রান্না করতেছি, স্পেশালিস্ট আছে। तो सांग मैंने देखो आमर केमी माछ कटा चली ये आम माछ को से टेकी पारनी एत बड़ माछ जे संकेत तो टोटाल टेकी ही पारुनी देखो ये माछटा भी कौच मत छाड़ी दियो देख ता मुंड को से केमी धरी देख देख माछ कह मत छाड़ ता मुंड को केमी धरची देख दांत देख तार এটা কেটে যাবে এবারে এই আর কিছু কেন নিয়ে যাও ভিডিও খালি বসো মন্দিরটা কোথায়? ওই